Bonjour mes élèves, comment ça va يا حبايبي؟ يلا ouvrez le livre à la page 4. Le guide touristique, on va commencer un tour à pied au Caire. Nous commençons par visiter la mosquée Azhar, puis la mosquée El Hussein. Tout près de ces mosquées, il y a la région de Khan el Khalili. Notre itinéraire va commencer à 8 heures et va finir dans 3 heures. طيب معايا كده حبايبي لو جيد تورستيك طبعا عارفينه المرشد السياحي بيقول ايه او بيتكلم بيقول on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire commencer? Commencer c'est-à-dire يبدأ un tour جولة à pied على الأقدام au Caire. هنمشيها على رجلينا في الايه في القاهرة. nous commençons نحن هنبدأ par visiter نزور la mosquée الأزهر طبعا فاهمين puis la mosquée الحسين. Tout près de ces mosquées il y a la région de Khan el Khalili منطقة خان الخليلي. Notre itinéraire طريقنا va commencer à 8 heures يعني الطريق أو التور اللي هيعملوه commence هيبتدي 8 heures et va finir هينتهي dans 3 heures في خلال 3 heures يعني في خلال 3 ساعات. Après ce tour بعد هذه الجولة on va faire dans une croisière sur le Nil. هيعملوا رحلة نيلية. Il y a des questions. يوجد أسئلة. Touriste numéro 1 بيقول إيه؟ Est-ce que l'itinéraire est long? Le guide non, il ne dépasse pas les 900 mètres. الجيد رد عليهم قال non, il ne dépasse pas les 900 mètres. لا يتعدى ال 900 متر. Touriste numéro 2 بيقول إيه؟ On pourra acheter des maquettes et des souvenirs. طبعا فاهمين طبعا نقدر نشتري ماكيت وسوفونير. وي الجيد رد قال وي بيان سور. طيب معايا يا حبايبي يلا نبص على الكيستيون. مي فري او فو. Dans le texte on parle d'un tour en France. Vrai ou faux. هنا في التكست دي بيتكلموا على التور en France. Vrai ou faux? Faux. Le tour au Caire. Dans cette région, on ne peut pas acheter des souvenirs. احنا ما نقدرش نشتري souvenirs. Faux. On va finir le tour à 11 heures. هما هيخلصوا التور à 11 heures. طبعا vrai. عشان هو فوق قال لنا va commencer à 8 heures et va finir dans 3 heures. هيخلص بعد في خلال 3 ساعات. Les touristes marchent 2 km. Numéro 4. Les touristes marchent 2 km. Faux. هو قال فوق ايه il ne dépasse pas le 900 mètres. طيب حبايبي اهي الريبونس قدامكم. Première question, deuxième question, troisième question, quatrième question. طيب ouvrez avec moi le livre à la page 5. L'Égypte comme pays touristique. طبعا عارفين l'Égypte كلمة إيجيبت comme pays touristique. pays معناها دولة أو بلد تورستيك سياحية. Bonjour Céline, bonjour Nada. Je voudrais passer mes vacances cette année dans un nouveau pays. Tu peux m'aider? Bonjour Céline. طبعا ده dialogue entre deux personnes Céline et Nada. سيلين بتطلب من ندى je voudrais passer أو بتقول لها je vais passer mes vacances. عايز تقضي الفاكانس بتاعتها الأجازة بتاعتها cette année هذه السنة dans un nouveau pays في دولة أو في بلد جديدة. بتقول لها tu peux m'aider تحبي تقدري تساعديني؟ bien sûr يعني sure أكيد. si tu allais en Égypte لو حابة تروحي مصر. l'Égypte mais tu peux me parler un peu. بتقول لها l'Égypte mais tu peux me parler un peu de ce pays. تقدري تكلميني عن هذه البلد أو الدولة. l'Égypte est un pays magnifique. رائعة دولة رائعة أو بلد رائعة. je ne dis pas cela parce que c'est mon pays. أنا مش بقولك كده عشان دي بلدي. l'Égypte est riche avec ses sites touristiques.
مليئة وغنية بالمواقع السياحية. comprenant toutes les civilisations، وطبعا بتحتوي كل الحضارات. de plus il y a de belles plages، فيها بلاج جميلة، ensoleillée مشمسة، et un climat tempéré، الطقس بتاعها معتدل. presque toute l'année le Nil et ses magnifiques croisières avec des paysages superbes à couper le souffle. وطبعا الكروازير c'est-à-dire sur le Nil على رحلات نيلية. Quant aux Égyptiens nous sommes connus par notre bonté. احنا المصريين بيتميزوا باخلاقهم والشهامه بتاعتهم، الجنتيس et bonne manière، واخلاقهم الطيبه. c'est pourquoi j'aime mon pays، عشان كده انا بحب بلدي. bien sûr nous avons beaucoup de problèmes، احنا اكيد عندنا كثير من المشاكل، mais je souhaite اتمنى toujours le meilleur pour mon pays، اتمنى دائما الافضل لبلدي. oh c'est bon، هذا جيد. bien sûr j'irai en Égypte cette année. merci Nada pour ces informations، شكرا على المعلومات بتاعتك. طيب يلا حبايبي هنعمل هنعمل مع بعض نجاوب على الكيستيون اللي قدامنا. mais vrai ou faux؟ l'ami de Nada n'aime pas l'Égypte، هي ما كانتش بتحب إيجيبت. l'ami de Nada n'aime pas l'Égypte. Numéro 2, l'Égypte est pleine de sites touristiques. L'Égypte est pleine de sites touristiques. Vrai. Il y a 3 personnes dans ce texte. Faux. 2 personnes, Céline ou Nada. Nada est une fille française. طبعا من الاسم معروف انها استحالة تكون française. Faux. les Égyptiens sont gentils، هما كويسين لطفاء. vrai. طيب خلاص يا حبايبي، ده الحاجات اللي احنا خدناها en class. ان شاء الله باذن الله اشوفكم قريب. au revoir يا حبايبي.